الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن أبى جميع أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة الصالحين ومن أرواح وما إلى رسول الحسن وبيته سيدنا في السفينة الحسن ثم إلى روح سيد علي زين العابدين سيد محمد الباقر سيد جعفر الصادق يا إخواني ثم على رسولنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي مقدم الثاني شنو عبد الرحمن الصديق شنو المخبر وإخواني ما يروح بعبد الله إدريس أبو بكر النعيم عبد الرحمن الطشاء على رسول الله حدث سيد أهل سلسلة طريقة السادة العربية وسيد أصحاب الطرائق المحمدية والصلاة والخلفاء وعلى سلسلة المجمعين ثم إلى رسول سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدري ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب ورجال الغوث الأعظم ثم إلى كل ولي وولية المشارك من العوالم والسلام والكرم السلام في بلاد الخلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح شيخنا خصوصا سماة الصدر الإمام محمد بن مسعود بن عبد الله شريف المهني وشريف أخواتنا ثم إلى روح محمد بن عبد الباري بن حوف وباكير بن إسماعيل وحضر عائشة أرقام خضاب خالد السلام من هذا محمد الكبير وشريف أخواتنا ثم إلى رسول عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العرش عبد الرحمن بن عبد الله الكبير عبد الله بن محمد بن عبد الله وصلى مغفور ما للسلسلة أجمعين ثم إلى رئيس سلطان للأولياء مولانا الشريف كاتب محمد طبعا قال مولانا مالك إبراهيم مولانا كريم مولانا كل جمال مولانا جمال الكبرى إبراهيم أسمرا مولانا سامونا الشريف فاطمة جميع المتكلمين وعلياتنا الخلفاء جميعا صلى مغفور ما للسلسلة أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الرسول الله الحبيب محمد بن عبد الرحمن الصقاف محمد بن الحداد أحمد بن عبد الله بن طالب جميع أصحاب الخالق في هذه البلدة من الحبائب وغيرهم ثم إلى روح الحبيب أبو بكر محمد الصقاف أبو بكر بن عبد الله العطاس الحبيب صالح بن عبد الله العطاس الحبيب أحمد بن حسن العطاس وعلي بن محمد حبشي وعلي بن سالم بن الشيخ وأشكر بن سالم ثم على روح الحبيب صالح بن مسلم الحامد الحبيب حسين بن هدى الحامد جد بن الشيخ بن سالم وحسن بن زيد ثم إلى روح المعلم محمد بن هاشم السقاف بن الحبيب حسين ثم إلى روح البحر البحر وإلى روح الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى بن محمد بن محمد المبارك محمد بن عبد الرشيد الحبيب شيباف بن قطبوتي العلي السقاف بن أبو جعفر بن الشيخان بن حمد باسروان في خالد بن فلان سيد سلطان وجميع الأفجار والشرقية والغربية وفي إندونيسيا وفي ماليزيا وفي سنغافورة وفي آسيا وفي الكون ثم إلى أوليائك في زنبل والفرات والأقدار في مغابر فاس ومغابر شام في البقيع وفي المعلى وفي الشبيكة في جميع بقاع العرب والصولة وفور المعالي سلسلتهم ثم إلى جميع أوليائك وأنبيائك ورسولك أن تعلم بأسمائهم ومقاماتهم ثم إلى رعوانتهم خصوصا على روح أحمد بن عبد الله سولة مغفورة ثم إلى أرواح جميع أبائنا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الآباء والأمهات من سمع هذا المجلس السلام كلهم خصوصا من أزارهم كلهم يرحمهم ثم إلى روح شيخنا سيدنا ربيع بن كدير رئيس من بجوري من بسكي من قبال بن عربي سيد السلاسي المشهور
الماتريدي الإمام الشافعي مالك الحنفي حنبلي الغزالي والعربي الشيخ عبد العزيز بن مسعود الدباغ شعراني والإمام معروف الكرخي جميع عليك وعلمائك من أهل السنة والجماعة أجمعين المدرسة حفظ دلائل الخيرات الإمام الجزولي جميع رجال السلسلة والسلام في بلا أخلاق مع أهل سلسلاتهم ثم إلى روح مولانا سند البندر نبل مولانا يوسف في بسنت جميع البندر ثم إلى روح شيخ عبد المنان شيخ العضيح جميع وصولهم وفروعهم ولسلسلتهم أجمعين الله تعالى يحييكم من بركات الجميع لنا وللأحباب ثم إلى روح الحبيب حسن صالح البحر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر الأب أحمد محمد حبشي مولا شيخ ثم إلى روح زاند على البعالي شيخ سعيد بن يسعد عمودي والسيد سعد السويني سيد عبد الرحمن الأخضر ثم إلى روح عمر بن بخرم ثم إلى جميع رجال تصرف رجال البراء سيدي علي بن الهيتي سيدي بقى بن مدبوس سيدي أبو سعيد القيلوي سيدي حياة بن قس الحراني بركاتهم أسرارهم في الدين والدنيا والآخرة نويت تعلم وتعليم هذا ذكر وتذكرنا فلا انتفع لفائدة الصفات الحث هذا مسؤول التأديب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء للهدى لليلة تعالى الخير ابتغاء مرضات وقرب وطلب رسول خاتم والطف العقل صلاح العقل بنية الفتوح والملوك والرسول صلى الله عليه وسلم طيبة النسوح بنية الصلاة والبعاد والشرك والمطاعس وأصحابه ذوي العلم هذا أن كل نية صالحة خصوصا لا أرواح من قرأت كتبهم في هذه الأشياء كل هذه الأشياء نذكر فيها خصوصا هذا اليوم هذا صالح سنحان فهم الأسفار من بزولي من معنى الفاسر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعليل جميع صلاتها لمحبته وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم أما بعد Dalail al-Khairat sampai kalau syarah Matali al-Masarrat halaman 28. Kalau matan dalailnya masih hadis beberapa. Jadat yaumin al-bushratu fi wajhi pertama. Inna ulan nasi bi kedua berarti. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه pertama. قال صلى الله عليه وسلم من أولى الناس kedua. وقال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة. Sesungguhnya yang paling utamanya manusia di sisiku Rasulullah SAW adalah yang paling banyak membaca sholawat ala Nabi. Sholawat ala Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling gampang ya pakai suara. Yang sering saja baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lihat beberapa penceramah itu suka ada yang menyisipkan Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamil ada.
Bagus itu. Dia yusalli ala nabi, yang mendengar juga yusalluna ala nabi. Ada jamilah, bagus itu. Nah, di sini ada yang saya janjikan Senin kemarin dari Majmu' Kalam Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, yang berhubungan dengan orang yang suka teriak-teriak baca salawat. Ini salawatul lisan ya, pakai lisan. Cara salawat paling gampang itu, memakai lisan. Halaman 9. Ini Majmu' Kalam Habib Shalih yang dikumpulkan Amanah Muhammad bin Hud As-Segaf. Thumma dzakara sayyidi anna rajulan ba'i halwa. Ini kalau nahunya keliru jangan disalahkan, memang bahasanya bahasa ngobrol ini. Habib Shalih lagi ngobrol sama tamu, sama siapa, terus ditulis sama murid beliau. Habib Muhammad bin Hud, Amanah Muhammad bin Hud As-Segaf. Tulisan tangan ya, halaman 9. Bi'aden, di daerah Aden. Istajara amam makan rajul wa makan rajulin. Istajara amama makani rajulin. Ada seorang penjual gula-gula atau manisan, jual gula atau permen sebangsa itulah, pokoknya yang manis-manis lah. Kalau di kita permen apa aja yang manis. Di daerah Aden, dia menyewa tempat buat jualan, menyewa kepada seseorang, fulan. Wa ba'i'ul halwa hadha daiman yalhaj wa yasih bis salati 'ala al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaqul halwa halwa sallu 'ala Muhammad sallu 'ala Muhammad. Dia punya kebiasaan gemar teriak-teriak, halwa halwa, manisan manisan, sallu 'ala Muhammad sallu 'ala Muhammad. Sudah menjadi adat, kebiasaan, sehari bisa berkali-kali tiap menawarkan manisannya tidak lupa membaca sallu 'ala Muhammad sallu 'ala Muhammad. Fasta'dha sahibul makan min dzalika ar-rajul ba'i'il halwa wa siyahih. Yang punya tempat, yang menyewakan itu, karena dia berhadapan-hadapan dengan tukang jual manisan ini, kalau orang teriak-teriak ini terganggu dia. Belum sadar ini ada nama mulia disebut ini, nama Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li ba'i'il halwa idza intahatil muddah ukhruj min makani. Nanti kalau kamu menyewanya sudah selesai, keluar dari tempat saya. Sudah dilafadzkan ini omongan, tapi tidak bisa diusir, masalahnya sewa menyewanya belum habis. وصادف ذلك الرجل صاحب المكان أن حج في تلك السنة. Kebetulan tahun itu pemilik toko tadi haji. فلما وصل المدينة ووصل أمام شباك ضريح المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ketika pemilik toko tadi berziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berdiri di depan muwajah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan ada jendelanya itu. Berdiri di situ, sami'a sautar rajul ba'i'il halwa yalhaj bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'adatihi halwa halwa sallu ala Muhammad sallu ala Muhammad. Tiba-tiba pemilik toko ini mendengar suara penyewa toko yang dia jengkel itu karena teriak-teriakannya dari dalam makam Rasul. Halwa halwa sallu ala Muhammad sallu ala Muhammad. Yang dengar dia saja, sekelilingnya tidak ada yang dengar. Masyaallah. Ini alamur ruh ya, alamur ruh la yugas bi alamil jasad. Di alam ruh itu suka ada keanehan-keanehan seperti ini. Wa sami'a dzalik wa 'arafa sauta sahibihi miraran.
Didengarkan ini suara orang itu apa bukan? Setelah didengarkan betul-betul memang suara penyewa toko. Dan tidak sekali itu muncul suara, berkali-kali. Wahalan ba'da ruju'ihi minal hajj amara dzalika ar-rajul sahibul makan bai'ul halwa alla yanqula wa bana lahu mahallan yajlisu fihi ba'da ma kana qad amarahu bil khuruj. Selesai pulang, dia temui itu penjual manisan, kamu tidak usah pindah dari sini, bahkan dibangunkan tempat untuk penyewa tadi. Wa hadza kullu bi barakatis salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini cuma teriak-teriak ya. Bagaimana kalau orang yusalli ala nabi min qalbih bil khusyu' wal hudur. Sholawat itu yang saya tahu dari para guru itu macam-macam. Sekedar yang saya paham, satu sholawat pakai suara itu yang paling gampang. Terserah baca sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apa saja pakai suara. Yang kedua, membaca dalam hati tanpa suara, pakai kerentek, atau bahasa kitabnya hadithun nafas atau khatir, dalam hati membaca terus, tidak usah dihitung. Setiap sedang tidak terlintas apa-apa di dalam hati, baca terus. Sudah pernah saya bahas ini. Mau sallallahu ala Muhammad, ada ijazahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wasallam. Apa saja. Al-muhim sallallahu ala nabi dalam hati. Terus. Yang ketiga, ada ba'du ulama yang hobi bersalawat ala nabi itu mencampur antara suara dengan tafakkur. Makanya ada kitab salawat namanya At-Tafakkuru wal I'tibar. Jadi ya bersalawat ala Nabi tapi pikirannya dipakai memikir Nabi juga. Yang sering terjadi orang lisannya yusalli ala Nabi, pikirannya kemana-mana. Nah ini bahasa saya salawat lisan. Sudah bagus. Sudah masuk di dalam hadis man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyra. Sudah masuk itu. Tapi belum sempurna. Sebab baru suara yang bersolawat. Pikiran tidak ikut. Yusalluna ala nabi. La ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada solawat-solawat lain. Tapi bukan kelas saya untuk membahas. Sekedar untuk kita yang bisa kita pakai. Ketiga itu. Solawat pakai suara. Pakai khatir dalam hati. Dan pakai tafakkur. Solawat dengan tafakkur ini terserah guru masing-masing. Bagaimana gurunya mengajarkan. Lalu saya yang ditafakuri ya kalimat sholawat itu. Sedang baca apa, kalimatnya apa, itu yang ditafakuri. Bagi yang tidak mengerti bahasa Arab, usahakan terjemah sholawat yang Anda baca. Karena itu ini dalail saya terjemahkan sedikit-sedikit. Supaya siapa saja dari para ikhwan yang membaca dalailul khairat, selain bersolawat dengan lisan, tapi juga bersolawat dengan pikiran. Pikirannya diusahakan berpikir tentang Rasulullah SAW. Itu pahalanya beda nanti itu. Pahala tafakkur beda lagi. Tafakkuru sa'a khairun min ibadati 70 sana. Sebentar saja lebih tinggi pahalanya itu. 70 tahun. Jadi al-jam'u dikumpulkan antara solawat lisan, solawat khatir, dan solawat dengan tafakkur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sallat alaihi al-malaikatu ma dama yusalli alaihi. Siapa-siapa yang membaca salawat atasku, maka para malaikat akan membacakan salawat baginya, yakni memintakan ampun untuk itu orang. Madama yusalli alaihi, selagi dia bersolawat. Ini ada lagi yang bagus. Biasakan di depan buku ditulis sallallahu ala Muhammad, apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat pakai tulisan. Itu hebat juga fadilahnya itu. Siapa-siapa yang menulis salawat ala Nabi, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Selagi salawat tadi tidak hilang tulisannya, tetap Allah Ta'ala ciptakan malaikat atau perintahkan malaikat untuk membacakan salawat bagi kita.
Biasakan punya buku 1000 juga, kalau perlu 1000-1000-nya kasih tulisan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Untuk apa? Biar kita dapat doa malaikat. Karena doa malaikat tidak ditolak. Jadi kita rutin berdosa tapi juga rutin diistighfari oleh malaikat. Jangan kalah siasat dengan setan. Kita ikuti setan, berdosa istiqomah. Istiqomah juga supaya dapat istighfar malaikat. Jadi godaan setan dengan istighfarul malaikat balan. Kita ikuti setan, kita dimintakan ampun oleh malaikat. Mudah-mudahan saja lebih banyak istighfar malaikat daripada dosa yang kita kerjakan. Sehingga kita bertambah hari, bertambah bersih. Ini cara-cara yang sangat ringan. Tinggal Anda ambil pulpen, tulis dalam buku sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mencetak sholawat juga sama. Kalau Anda nanti sudah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, biasakan sebarkan sholawat. Cetak sholawat. Itu tiap sholawat yang Anda cetak, ada malaikat yang membacakan istighfar buat Anda selagi tulisannya tidak hilang. Man shalla alayya fi kitab lam tazal al malaikah tastaghfiru lah ma dasma ismi fi dhalika al kitab atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyughalil inda dhalika aw liyukaththir. Terserah mau memperbanyak atau sedikit, bebas. Yang penting cinta. Ini saya punya paham di dalam falyuqallil inda dzalika aw liyukaththir. Aw liyukaththir itu bukan berarti kita boleh sedikit baca sholawat, bukan ke situ, bukan. Jadi di sini nih ada tarbiyah di sini. Tarbiyah dari Hadratul Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada orang yang cocok bagi dia memperbanyak sholawat, ada. Sehari 10.000, 20.000, 30.000, ada yang sampai 100.000 sallallahu alaihi Muhammad atau yang lain. Ada yang 1000. Ada orang yang cocoknya sedikit pelan-pelan dihayati. Lah, kelompok yang yukathir ini kalau disuruh mengamalkan sedikit dengan pelan-pelan ditafakuri nggak masuk. Ini saya sudah pengalaman masalah ini. Saya banyak memberi ijazah sholawat kepada orang-orang, beda-beda memang. Jadi tolong jangan salah paham, bukan berarti dibolehkan sedikit sholawat ala Nabi, bukan. Ada orangnya ini, falyughalil ini. Memang kullun ya'malu ala syakilati, ada syakilatul insan, tidak bisa memperbanyak sholawat ala Nabi. Karena dia kalau baca pelan, dihayati, modelnya memang begitu. Untuk orang ini boleh mengamalkan yughalil. Caranya supaya tidak tertipu setan bagaimana? Lihat jamnya. Kalau orang membaca sallallahu ala Muhammad biasanya sampai 1,5 jam atau 2 jam, boleh dia baca sholawat 100 dihayati tapi tetap 2 jam. Jangan tertipu dengan syaitan. Bagi yang tidak mampu penghayatan, mampunya iktsar, ya silahkan, tapi tetap 2 jam. Bagi yang ada 2 jam, kebiasaan dia 2 jam di dalam 1 hari. Paling bagus ya sudah dalail itu. Dan kelihatan kurang lebih 1,4 jam, tinggal dibacanya itu pakai pemahaman makna supaya tidak sholawat lisan saja. Sholawat lisan malih, bagus, tapi lebih bagus lagi dengan pemahaman dan perenungan makna. Kemudian ada orang yang suka tertipu dengan penjelasan-penjelasan para ulama tentang siapa yang membaca ini seperti hatam dalail sekian-sekian. Kemudian karena dia namanya setan ya, setan menipu itu dengan dasais yang kadang kita terpleset, percaya, ikut. Itu tolong jangan salah paham. Di dalam agama Islam itu memang ada keterangan-keterangan seperti itu. Siapa yang membaca suratul Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Quran 1 kali. Siapa yang membaca surah kada, maka dia seperti membaca setengah Quran. Siapa yang membaca ini, faka'annama, macam-macam faka'annama. Termasuk dalailul khairat. Saya ingin mengajak Anda merenung. Siapa yang membaca surat titik-titik seperti dia khatam Quran. Berarti si surat sama si Quran hebat mana? Jelas hebat Quran.
Sebab si surah tadi terambil dari Quran. Mathalan suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, terambil dari Al-Quran. Satu bagian kecil saja suratul Ikhlas daripada Al-Quran. Aslinya ini maksudnya bagaimana? Ini termasuk ulumul asrar, paling aman maknanya wallahu a'lam, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ketahui makna ini di daril akhirah, itu yang paling aman. Tapi kalau Anda ingin korek-korek sedikit-sedikit keterangan wali-wali, ulama-ulama, ya silahkan, tidak apa-apa, asal jangan salah paham saja. Di antara makna yang ada, yang diberi itu pahalanya tanpa mudha'afah. Jadi biasanya kan satu harf ada mudha'afah, ada lipat ganda. Itu kalau kulhu 3 kali mendapat pahala khatam Quran biduni mudha'afah. Itu salah satu tafsiran para ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka dipasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat ayat Al-Qur'an, wallahu yudha'ifu liman yasha. Saya kembalikan makna ini kepadamu ya Allah, lipat gandakan pahala saya bi'adadi ma fi ilmika fi kulli lahzatin abada, terserah paduka. Allah taala Al-Karim, Ar-Rahman, Al-Hannan, Al-Mannan pasti memberikan mudha'afah. Jumlahnya terserah Allah, semakin banyak semakin baik. Itu lebih enak. Jadi dipasrahkan kepada Allah. Ada orang yang kurang ajar, yang namanya ikut setan, disuruh khatam Quran di makam wali, dibayar duit sekian-sekian, entah 1 juta, entah 500.000. Duitnya diterima, masuk ke makam itu, baca kulhu 3 kali, pulang. Nah ini kurang ajar ini. Min atba'i syaitan ini, pengikut iblis ini. Pemahaman mengikuti otaknya sendiri, dia tipu orang. Khatam Quran pakai kulhu. Nah, demikian juga adalah ilul khairat. Sangat banyak sekali keterangan-keterangan, di antaranya saya juga sedang mengumpulkan. Insyaallah nanti kalau sudah sampai 40 sholawat yang seperti khatam dalail, saya jadikan satu kitab untuk menambah khazanah as-salatu ala Nabi Muhammad. Di antaranya ini yang saya tahu ini ya, al-mudhariyah ta'dilu 3 aw 10 min dalailil khairat. Siapa yang membaca salawat mudhariyah, maka bacaan tadi seperti hatam dalail 3 kali, ada riwayat lain 10 kali. Di antara lagi as-salatul azimiyah di Sayyidul Qutb Ahmad bin Idris. Isnad kita ke Sayyidi Ahmad bin Idris ini melalui Al-Habibul Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau turun ke Habib Ali bin Muhammad Habsyi dan Habib Ahmad bin Hasan, turun ke Maulana Al-Habr, turun ke Sayyidul Walid, sampai ke kita. Alhamdulillah. Al-Azimiyah. Itu bimi'at khatmah min dalailil khairat. Seperti khatam dalail 100 kali. Ada lagi dari kitab Silahul Mu'min, juz terakhir, juz 15, halaman berapa ini? 23 ini dari Mbah Manaf Lirboyo, pengarang salawat. Wallahu alam, ijazahnya dari beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mattasadatil uyunu bin nazar, halaman 23 ya, juz 15. Wa tarajjafatil ardu bil matar wa hajja hajun wa i'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar. Sini dikatakan 1 kali sama dengan khatam dalail 40 kali. Yang paling luar biasa dari Sayyidi Ahmad Tijani, di kutub Tijaniyah saya baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami' salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Ada yang pakai sighah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad diganti wa ala alihi. Dua-duanya sama-sama dari Sayyidi Ahmad Tijani. Itu yang paling luar biasa. Siapa membaca 1 kali sama dengan 70.000 kali khatam dalail. Kalau saya tetap dengan prinsip saya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kita nusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sighah apa saja, Allah taala bisa memberikan mudha'afah. Pasrahkan saja kepada Allah. Ada orang yang maghrur, dapat fadilah ini, dia ambil ini sholawat, dalail dia tinggal. Ini orang tertipu dan jahil. Kok dia tidak berpikir? Coba renungkan kata-kata. Seperti khotam dalail. Ini semua kembali ke dalail. Siapa yang baca ini seperti khotam dalail sekian. Siapa yang baca ini seperti khotam dalail sekian. Ini yang dipakai dalail terus. Ada apa di sini?
Menurut saya semakin banyak fakaan nama khotam dalail ini menunjukkan azamatu dalailil khairat. Berarti dalail ini luar biasa. Sebab selalu kembalinya ke sana. Apa itu semua betul? Semua itu benar. Ada kitabnya, ada riwayatnya dari para aulia. Kita beriman dengan kalamuhum dan tidak berani su'ul adab dengan beliau-beliau itu. Allah yanfa'ni wa iyyakum min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim 'ala dawam fi hadhihi ad-dar wa fi tilka ad-dar. Tapi jangan sampai Anda menjadi orang maghrur yang tertipu dengan pemahaman Anda sendiri. Ambil pemahaman para masyayikh. Saya punya dalil satu lagi. Orang-orang sekaliber Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, sekaliber Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan lain-lain yang saya sering Habib siapa lagi itu, Abdul Qadir bin Qutban dan lain-lain. Apa mereka tidak tahu fadilah-fadilah yang saya baca tadi? Saya saja hitungannya anak kecil di dalam mutola'ah tahu, apalagi beliau Al-Kubar pasti tahu. Setelah beliau-beliau itu tahu, hal taraku dalail al-khairat? Apakah mereka pindah ke sholawat lain meninggalkan dalail? Jawabannya tidak. Dalailnya ya tetap dibaca, sholawat itu juga dibaca. Ini yang benar. Sebab semuanya dikembalikan kepada Rasulullah SAW, dan pasti yang akan membalas, memberikan kita hadaya batiniyah adalah Rasulullah A'lam Sayyidina Maulana Muhammad. Ala hadhihi niyah biniyati taubah وبنية أن الله تعالى يحفظنا وإياكم من سوء الآداب الأولياء، بدية أن الله تعالى يرزقني وإياكم الاستقامة في الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على هذه النية كل نية صالحة والأرواح رجال السلسلة، خصوصا سيد الجزولي جميع سلاسله في دار الخيرات وأصولهم وفروعهم وخلافائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، أن الله تعالى ينفعني وإياكم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في هذه الدار وفي تلك الدار على الدوام إلى محنة دنيا وأخرى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.